Di buku menghantar kelahiranmu, kehadiranmu jadi penyejuk di saat negeri tak menentu. Universitas Wahid Hasyim, kau jelmaan tokoh negeri, pecinta demokrasi, pengawal ideologi negeri. Amanahmu ku genggam, semangatmu ku lanjutkan, cita-citamu ku perjuangkan, dengan mentransformasi nilai-nilai Islami dalam iptek dan seni untuk kejayaan negeri. Bangkitlah hai kaum muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu semua yang berbahagia dan yang saya hormati, perkenankanlah kami mempresentasikan mata kuliah bahasa Inggris kelompok 3 mahasiswa pasca sarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang, yaitu tentang reading and translate. Sebelum kami menyampaikan presentasi kami akan memperkenalkan anggota kami sebanyak 7 orang. Yang pertama adalah Ibu Nur Yasih, yang kedua adalah saya sendiri, Saiful Mustafa, kemudian yang ketiga Ibu Siti Sobiroh Martini, yang keempat Pak Sodikin, yang kelima Ibu Supriyanti, yang keenam Ibu Tri Susilowati, dan yang ketujuh Bapak Yudi Nugroho. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kelompok kami mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah bahasa Inggris, yaitu tugas membaca dan menerjemahkan halaman 167 sampai dengan 169. Berikut ini kami akan mencoba membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syariah and Basic Human Right, atau Syariah dan Manusia Dasar, halaman 167. Man of human right on an equal footing. It is not necessary to go into these issues in detail in this context. What is being affirmed here is that discrimination of ground such as gender and religion violates human right. Dengan cara ini, seseorang akan menerima tindakan yang memiliki tujuan atau efek untuk meningkatkan daripada merusak penikmatan hak asasi manusia dengan pijakan yang sama. Tidak perlu membahas isu-isu secara rinci dalam konteks ini. Yang ditegaskan di sini adalah bahwa penghapusan atas dasar seperti gender dan agama melanggar hak asasi manusia. Problem of implementation and enforcement. It would be misleading to leave the preceding discussion and definition of universal human rights without reference to their status under current international law, or without an assessment of the realistic practice of their implementation and enforcement in practice. The belief that there are certain universal standards of human rights without to prevail in practice will have to be translated into concrete policy and
action in everyday life. As a matter of strict international law, however, states can only be bound by their own agreement as expressed in treaties on customary international law. Consequently, a modern Muslim status would be bound to respect and uphold a certain human rights only if it had agreed to do so by becoming a party to an international agreement with created that obligation, or if the obligation to respect and uphold the particular right could be shown to be part of customary international law. Authority obligation prohibiting slavery and discrimination on a ground of gender of religion can be demonstrated with respect to a number of modern Muslim states. Moreover, slavery and possibly discrimination on ground of religion are prohibited by customary international law, thereby creating a legal obligation on all countries of the world to prevent this practice within their own domestic jurisdiction. Akan menyesatkan untuk meninggalkan pembahasan sebelumnya dan definisi hak asasi manusia universal tanpa mengacu pada status mereka di bawah hukum internasional saat ini, atau tanpa penilaian terhadap prospek realistik dari pelaksanaan dan penegakannya dalam praktik. Keyakinan bahwa ada standar universal hak asasi manusia tertentu yang harus berlaku dalam praktik harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Masalah hukum internasional yang ketat, bagaimana negara hanya dapat terkait dengan persetujuan mereka sendiri, seperti yang dinyatakan dalam perjanjian atau melalui kebiasaan mari hukum internasional. Akibatnya negara muslim modern akan terkait untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia tertentu hanya jika ia setuju untuk melakukannya dengan menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban itu, atau jika kewajiban untuk menghormati dan menegakkan hak dapat ditujukan kepada yang menjadi bagian dari hukum, kebiasaan internasional, kewajiban perjanjian yang melarang perbudakan dan diskriminasi atas dasar gender atau agama dapat ditunjukkan sehubungan dengan sejumlah negara muslim modern. Selain itu, perbudakan dan mungkin diskriminasi atas dasar agama dilarang oleh hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian menimbulkan kewajiban hukum di semua negara di dunia untuk mencegah praktik-praktik ini dalam yurisdik domestik. Thought evident in support of a customary international law rather than gender discrimination is mounting. It might be too early to maintain that such a right has already been established. 25 for the time being, therefore it seems that we have to rely on international agreement as a sort of a legal obligation on status parties to the particular agreement to respect and uphold a human right against gender discrimination. Mereka sendiri yang khusus meskipun bukti yang mendukung hak hukum kebiasaan internasional terhadap diskriminasi gender semakin meningkat, mungkin terlalu dini untuk mempertahankan bahwa hak tersebut telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu tampaknya kita harus mengadakan perjanjian internasional sebagai kewajiban hukum bagi negara pihak pada perjanjian tertentu untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia diskriminasi gender. The existence of legal obligation under international law is not sufficient and unsafe to accomplish adequate mechanism and resort may be
necessary for the enforcement on or implementation of the obligation. Conversely, states may be influenced by political and other factors into greater compliance with human rights standards without having on legal obligation to do so. In fact, I will place greater reliance on the influence of general education and enlightenment of public opinion ini. Adanya kewajiban hukum di bawah hukum internasional tidak dengan sendirinya cukup untuk memastikan kepatuhan. Mekanisme dan sumber daya yang memadai mungkin diperlukan penegakan atau implementasi kewajiban. Sebaliknya, negara dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan faktor lain untuk lebih mematuhi standar hak asasi manusia tanpa memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Toward an Islamic Reformation, proving compliant with universal human rights standard, then I would establishing legal obligation under international law should not be under on legal obligation under international law. Nevertheless, the value of estimated if only as existing known to which appeal may be made in domestic struggle and as the basis for international cooperation in the field. Terjemahnya atau artinya, nyatanya saya lebih mengandalkan pengaruh pendidikan umum dan pencerahan opini publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia daripada kewajiban hukum menurut hukum internasional. Namun demikian, nilai dari menetapkan kewajiban hukum di bawah hukum internasional tidak boleh diremehkan jika hanya sebagai norma yang ada yang dapat dijadikan banding untuk perjuangan dalam negeri dan sebagai dasar kerjasama internasional di bidang hukum. Reference has already been made to the conflict between traditional nation and national sovereignty and effort to enforce international standards, including effort to ensure compliance with universal standard of human rights. 26. In the present context, it must be emphasized that national sovereignty is in itself a manifestation of the collective human right to self-determination as established under customary international law and recognized by the UN, Charter, and various international human rights instruments. This principle is most authoritatively defined by the Declaration on Principle in International Law concerning friendly relations and cooperation among states in accordance with the Charter of the United Nations, adopted by the UN General Assembly without a vote on October 24, 1970. 27. In that declaration, the principle of equal right and share. Artinya, referensi telah dibuat untuk konflik antar tradisi, pengertian nasional tentang kedaulatan nasional, dan upaya untuk menegakkan standar internasional, termasuk upaya untuk memastikan kepatuhan dengan standar universal hak asasi manusia. Dalam konteks sekarang harus ditekankan bahwa kedaulatan nasional itu sendiri merupakan manifestasi dari hak asasi manusia kolektif untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam hukum kebiasaan internasional dan diakui oleh piagam PBB dan berbagai
instrumen hak asasi manusia internasional. Prinsip ini secara paling otoritatif didefinisikan oleh Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan ramah dan kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB tanpa pemungutan suara pada tanggal 24 Oktober tahun 1927. Dalam deklarasi tersebut prinsip persamaan hak dan penentuan nasib. Terima kasih. Determination of people is defined as follows: by virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all people have the rights freely to determine without external interference their political status and to pursue their economic and cultural development, and every state has the duty to respect this right in accordance with the provision of the Charter. The tenor of this another principle of international law affirmed in this declaration by the consensus of all members of the United Nations is one of concern for the right of people to assert their self-identity and the right to seek to realize justice and peace for themselves without interference by other states. As such, the right to self-determination cannot include the violation of the basic human rights of the subjects of a particular state. In fact, the principle of equal rights and self-determination of the Declaration of Principles of International Law concerning friendly correlation and cooperation process to specify that every state has the duty to promote joint and fundamental freedom in accordance with the Charter of the Nations, united and separated action, universal respect for and observance of human rights nation. Nasib sendiri rakyat didefinisikan sebagai berikut. Berdasarkan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua orang memiliki hak bebas untuk menentukan tanpa campur tangan eksternal status politik mereka dan untuk mengejar perkembangan ekonomi dan budaya mereka. Dan setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak ini sesuai dengan the scope of the present study. My position in this respect is that even if, and to the extent that, the right of self-determination does not necessarily mean a right to separate independent statehoods for a people distinguished by religion or culture from the main or dominant segment of the population. It does require granting the full rights of civil, political, economic, social, dan cultural human rights associated with this fundamental principle. Ruang lingkup penelitian ini, posisi saya dalam hal ini adalah bahwa meskipun dan sejauh itu hak untuk menentukan nasib sendiri tidak selalu berarti hak untuk memisahkan status kenegaraan independen bagi orang-orang yang dibedakan oleh agama atau budaya dari segmen utama atau dominan dari penduduk. Hal itu membutuhkan pemberian hak asasi manusia secara penuh, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait dengan prinsip fundamental ini. Thus, I would submit that
far from having to challenge the legitimate domain of self-determination and national sovereignty to establish the right of other states and international organizations to act in support of universal human rights. The obligation to respect human rights is an integral part of the rights to self-determination and a perfectly justified limitation on national sovereignty. The right to self-determination is the right of the states to assert and realize the human rights of all its population without distinction on grounds of race, gender, language, or religion, and not the rights of a state to negate, deny, or otherwise frustrate the human rights of its subjects. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa jauh dari harus menantang domain sah penentuan nasib sendiri dan kedaulatan nasional untuk menegakkan hak negara lain dan organisasi internasional untuk bertindak dalam mendukung hak asasi manusia universal. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia merupakan bagian integral dari hak untuk menentukan nasib sendiri dan batasan yang dibenarkan secara sempurna atas kedaulatan nasional. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak suatu negara untuk menegaskan dan mewujudkan hak asasi manusia seluruh penduduknya tanpa membedakan atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, dan bukan hak suatu negara untuk meniadakan, menyangkal. It is not surprising the government that cruelty of human rights violence attempt to conceal their misconducts behind claim of the national sovereignty and security of protest against interference in matter domestic jurisdiction. What is important is in this region, however, is that the international community cannot afford to let such government manipulate the valid and indefensible principles of community of self-determination and national sovereignty in ways that defeat the over equally valid and indivisible principle of universal human rights. Given previous experience with Nazi Germany and current experience within the Republic of South Africa, for example, it must be established once and for all that no state is free to violate the universal human rights of its subjects under the guise of national sovereignty and domestic jurisdiction. Translate, atau menggagalkan hak asasi manusia rakyatnya tidaklah mengherankan bahwa pemerintah yang bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia berusaha menyembunyikan kesalahan mereka di balik klaim kedaulatan dan keamanan nasional atau memprotes campur tangan dalam masalah yurisdiksi domestik. Namun yang penting dalam hal ini adalah bahwa komunitas internasional tidak boleh membiarkan pemerintah tersebut memanipulasi prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri atau kedaulatan nasional yang valid dan sangat diperlukan dengan cara yang mengalahkan prinsip-prinsip lain yang sama-sama valid dan
sangat diperlukan dari hak asasi manusia universal. Mengingat pengalaman sebelumnya dengan Nazi Jerman dan pengalaman saat ini di Republik Afrika Selatan, misalnya, harus ditetapkan sekali dan untuk semua bahwa tidak ada negara yang bebas untuk melanggar hak asasi manusia universal rakyatnya dengan kedok kedaulatan nasional dan yurisdiksi domestik. To maintain that a state's violation of the human right of its own national is a matter of international concern doesn't mean that other states may intervene by force to remedy an situation. National sovereignty must be respected because it is the manifestation of the right of the people and that state to self-determination. What is suggested here is that mechanism should be developed to enable that international community to ensure that every state respect the human right of its own national. As correctly stated by Richard Falk, the remuneration of intervention does not substitute a policy of non-intervention. It involves the development of some form of collective intervention. 32. Otherwise, we would be left with one of two unsatisfactory consequences: either tolerance a state's violation of the human right of its own national, or permit other states to practice so-called humanitarian intervention. Although this principle has been translated untuk mempertahankan bahwa pelanggaran negara atas hak asasi manusia warga negaranya sendiri adalah masalah keprihatinan internasional, tidak berarti bahwa negara lain dapat mencampur tangan dengan paksa untuk memperbaiki situasi. Kedaulatan nasional harus dihormati karena itu adalah manifestasi dari hak rakyat negara bagian itu untuk menentukan nasib sendiri. Apa yang disarankan di sini adalah bahwa mekanisme itu seharusnya dikembangkan untuk memungkinkan komunitas internasional menyadari bahwa setiap negara menghormati hak asasi manusia warganya sendiri, seperti yang dinyatakan dengan benar oleh Richard Falk. Penolakan intervensi tidak menggantikan kebijakan non-intervensi. Itu melibatkan pengembangan intervensi kolektif. Jika tidak, kita akan dibiarkan dengan salah satu dari dua konsekuensi yang tidak memuaskan, baik mentolerir pelanggaran negara hak asasi warga negara sendiri atau mengizinkan negara lain untuk melakukan apa yang disebut intervensi kemanusiaan, padahal prinsip ini sudah ada.